Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la respiration dans différents milieux. Introduction. La respiration se manifeste par un échange de gaz entre un être vivant et son milieu. Si l'être vivant respire dans l'air, sa respiration est aérienne. S'il respire dans l'eau, sa respiration est aquatique. Alors, quels sont les organes respiratoires adaptés à la respiration dans l'air et dans l'eau؟ يتجلى التنفس في عملية تبادل الغازات بين الكائن الحي ووسط عيشه. إذا كان الكائن الحي يتنفس في الهواء، فإن له تنفسا هوائيا. إذا كان يتنفس في الماء، فإن له تنفسا مائيا. إذا ما هي الأعضاء التنفسية المسؤولة عن هذه التبادلات في الماء والهواء؟ Grand 1, respiration au milieu aérien. Petit 1, chez l'homme. لأن التنفس في الوسط الهوائي عند الإنسان. L'appareil respiratoire de l'homme est constitué du nez, trachée, poumon, bronches, bronchioles. Les bronchioles se terminent par des sacs aériens appelés alvéoles. يتكون الجهاز التنفسي عند الإنسان من الأنف، الرغامة، الرئة، القصبة والقصيبات. تنتهي القصيبات بأكياس هوائية تسمى الأسناخ. Nous avons ici une comparaison de l'air inspiré et de l'air expiré. L'air inspiré contient 0,03% de dioxyde de carbone, 21% de dioxygène. L'air expiré contient 16% de dioxygène et 4,5% de dioxyde de carbone. On constate alors que l'air expiré contient moins de dioxygène que l'air inspiré et aussi l'air expiré contient plus de dioxyde de carbone que l'air inspiré. لدينا مقارنة بين هواء الشهيق وهواء الزفير. يحتوي هواء الشهيق على 0.03% من ثاني أكسيد الكربون و21% من ثاني الأكسجين، بينما يحتوي هواء الزفير على 16% من ثاني الأكسجين و4.5 من ثاني أكسيد الكربون. نلاحظ إذن أن هواء الزفير يحتوي على كمية أقل من ثاني الأكسجين مقارنة مع هواء الشهيق، وأيضا يحتوي هواء الزفير على كمية أكثر من ثاني أكسيد الكربون مقارنة مع هواء الشهيق. Comparaison du sang entrant et du sang sortant au niveau des alvéoles pulmonaires. Le sang entrant venant des organes contient 15 ml de dioxygène, 53 ml de dioxyde de carbone pour 100 ml de sang. Le sang sortant se dirigeant vers les organes contient 20 ml de dioxygène, 49 ml de dioxyde de carbone. Donc, on peut conclure que le sang sortant s'enrichit au niveau des alvéoles en dioxygène et devient pauvre en dioxyde de carbone. الدم الداخل القادم من الأعضاء يحتوي على 15 مليلتر من ثاني الأكسجين، 53 مليلتر من ثاني أكسيد الكربون، بينما الدم الخارج من الأسناخ والمتجه نحو الأعضاء يحتوي على 20 مليلتر من ثاني الأكسجين، 94 مليلتر من ثاني أكسيد الكربون. نلاحظ إذن أن الدم الخارج يصبح غنيا بثاني الأكسجين وفقيرا من ثاني أكسيد الكربون. Au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène va passer de l'air alvéolaire vers le sang et le dioxyde de carbone va passer du sang vers l'air alvéolaire. على مستوى الأسناخ الرئوية تحدث تبادلات غازية تنفسية بين الهواء والدم، حيث نلاحظ مرور ثاني الأكسجين من الهواء السنخي نحو الدم ومرور ثاني أكسيد الكربون من الدم نحو الهواء السنخي. Conclusion générale. L'air pénètre dans le corps humain par le nez ou la bouche. Il emprunte ensuite la trachée, puis les bronches et les bronchioles. Il arrive finalement au sein des poumons, dans de minuscules sacs, les alvéoles pulmonaires. Au niveau des alvéoles pulmonaires, caractérisées par une paroi fine et richement vascularisée,
se réalisent des échanges gazeux permanents entre le sang et l'air. Le sang s'enrichit en dioxygène et cède son dioxyde de carbone. L'air expiré suit le trajet inverse. On peut conclure alors que l'homme a une respiration pulmonaire. La respiration en milieu aérien, petit 2 chez l'escargot. التنفس في الوسط الهوائي عند الحلزون. L'escargot a un seul poumon et un orifice respiratoire appelé pneumostome. يتوفر الحلزون على رئة واحدة إضافة إلى فتحة تنفسية. L'orifice s'ouvre et se ferme alternativement pour laisser entrer et sortir l'air du poumon. A. Orifice ouvert. B. Orifice fermé. تنفتح الفتحة التنفسية وتنغلق لتسمح بدخول وخروج الهواء من الرئة. Le poumon fonctionne à la manière d'un sac qui se remplit ou se vide d'air. La paroi du poumon est riche en vaisseaux sanguins. تعمل الرئة على شكل كيس يملأ ويفرغ من الهواء. جدار الرئة غني بالعروق الدموية. Le dioxygène passe ainsi facilement dans le sang de l'animal, tandis que le dioxyde de carbone est rejeté vers l'extérieur. L'escargot a une respiration pulmonaire. يمر ثنائي الأكسجين بسهولة نحو الدم، بينما يطرح ثنائي أكسيد الكربون نحو الخارج. يتميز الحلزون بتنفس رئوي. Maintenant, on passe à petit 3, la respiration chez le criquet. التنفس في الوسط الهوائي عند الجراد. L'abdomen du criquet réalise des mouvements rythmés. Il semble se gonfler puis se dégonfler. Cela correspond à des inspirations, expirations. يقوم بطن الجراد بحركات تنفسية، حيث نلاحظ انتفاخ البطن ثم إفراغها من الهواء. تمثل هذه العمليات الشهيق والزفير. L'air peut directement entrer ou sortir du corps de l'animal par les orifices respiratoires appelés stigmates. يستطيع الهواء الدخول والخروج من جسم الجراد عبر فتحات تنفسية. La dissection de l'abdomen du criquet montre la présence de tubes blancs nacrés. Ce sont les trachées qui partent des stigmates. يبين تشريح بطن الجراد وجود مجموعة من الأنابيب البيضاء تسمى القصبات والتي تنطلق من الفتحات التنفسية. Une fois dans le corps, l'air circule dans les trachées et les trachéoles et jusqu'aux organes et cellules de l'animal. Ce courant d'air permet d'effectuer les échanges gazeux respiratoires. Le criquet a une respiration trachéenne. عندما يدخل الهواء عبر الفتحة التنفسية يمر عبر القصبات والقصيبات نحو الأعضاء والخلايا. يمكن هذا التيار الهوائي من إنجاز تبادلات غازية تنفسية. يتميز الجراد بتنفس قصبي. La respiration en milieu aérien chez les végétaux. التنفس في الوسط الهوائي عند النباتات. Les végétaux respirent comme tous les êtres vivants. Les échanges gazeux se font au niveau de petits orifices appelés les stomates. تتنفس النباتات كباقي الكائنات الحية. تحدث التبادلات الغازية على مستوى فتحات صغيرة تسمى الثغرات. Grand 2. Respiration en milieu aquatique. Petit 1 chez le poisson. التنفس في الوسط المائي عند السمكة. On observe des mouvements respiratoires. La bouche s'ouvre, les opercules se ferment. Puis, la bouche se ferme, les opercules s'ouvrent. نلاحظ حدوث حركات تنفسية. يفتح الفم ويغلق غطاء الغلاصم. بعد ذلك، تغلق السمكة فمها وينفتح غطاء الغلاصم. Avec un liquide coloré, on peut voir que l'eau entre par la bouche et ressort par les opercules. باستعمال سائل ملون، نلاحظ أن الماء يدخل عبر فم السمكة ويخرج من تحت غطاء الغلاصم.
En faisant la dissection de la tête du poisson, on observe 4 branchies sous chaque opercule. عند قيامنا بتشريح رأس سمكة، نلاحظ وجود 4 غلاصم تحت كل غطاء غلاصم. Nous avons ici une branchie isolée vue à la loupe binoculaire. Elle est constituée d'un arc osseux avec des filaments branchiaux. Et on voit que le filament branchial est riche en vaisseaux sanguins. تبين الملاحظة بواسطة المكبر الزوجي للغلصمة أنها تتكون من قوس غلصمي إضافة إلى خياطات غلصمية. تتميز الخياطات الغلصمية بكونها غنية بالشعيرات الدموية. Le dioxygène dissous dans l'eau et absorbé par les filaments branchiaux passe dans le sang du poisson. En échange, le dioxyde de carbone est rejeté dans l'eau. Il y a donc des échanges gazeux respiratoires au niveau des branchies. يمر ثنائي الأكسجين المذاب في الماء نحو الخياطات الغلصمية ومنها نحو دم السمكة. في المقابل، يتم طرح ثنائي أكسيد الكربون من الدم نحو الماء. هناك إذن تبادلات غازية تنفسية على مستوى الغلاصم. Donc, on peut conclure que le poisson a une respiration branchiale. نستنتج إذن أن السمكة لها تنفس غلصمي. J'espère que vous avez bien compris. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.